بیان یہ مسلمان بیان یہ جوان یہ نیوک این گٹ مز اللہ اکبر داخل جہنم کورک یہ نحوست یہ شراب چی لہذا کرت یوت نو توت کوشش کریں ونکن جوان طبقس پہ کیاز کہ زون مقصد ونکن بہ ونہو تہ زون ونکن اس وضو بناون نماز ٹائم گوس یون اس پڑھو نماز اد ہمسائے سن لڑکس خراب تہ آسن اکثر ونکن ذہنن من آمت یمن گوس بیڑے وتھن یم گژھِ یہ ژلنی سون ذہن آمت ونکن سانس ذہنس من اد امس من میں ہمسائے ام سن لڑکہ خراب تو یہ اس پڑھا لکھا اصل یا لوگمت وی چرسس کن یا لوگمت شرابس کن یمن بیاکھ شخص یہ مسجد تہ گژھان یہ درسگاہ تہ پکناوان یہ تبلیغ تہ کران مگر یہ ونان ذہنس مزے اد گژھِ تہ گژھن خراب مگر نہ یہ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ اگر یمس تکلیف ہمسایس اگر یمس کانٛہہ مصیبت چھُ آمُت یہ گوٚو مصیبت یہِ شراب چون یمس گۄڈٕ کٲم کرٕنۍ یمس گۄڈٕ یمس سۭتۍ ماے تو محبت برن یمس یہ واپس آن ہو جوانا ہو میانہ ہمسایا ہو فلانی جوانا ہو ژے پاے مرنے پت کو سزا آسہِ ژے پتہ ژے کس وادی مز کرنے داخل یمس بزرگس ڈیوٹی گۄڈٕ یہے کیازِ وحدہ لا شریک کر یمس امی سۭتۍ مغفرت اگر کانٛہہ جوان پھرُن امہِ بدکٲری نش ونکن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نظر چھِ تراوان سماجس کُن نظر چھِ تراوان کتہن جوانن بچارن مطلب کتہن جوانن ام قسمک مصیبت ات ونو اس مصیبت یم زن ات یس نشس مز مبتلا مگر یہ سن ذمہ داری اگر تھی گامس مز اگر اس علاقس مز پی نفرن دہن دہن ام قسمک اخ نظام کھڑا کرن ات چھ شرم کرے کہیں اگر حاج صبس پہ کھڑا گھن اگر امام صبس پہ کھڑا گھن ام خاطر بناو نظام مگر یہ بدنام کرن گامس کہیں اگر یہ بدنام کرو اگر خبر کتا نماز تہ پڑھو خبر کتا عمل تہ کرو رات دو اگر اس قرآنس پہ بیہمو مگر ہپار کور یہ جوان بدناو کوئی تہ فائدہ دیس نماز کوئی تہ فائدہ دیس تلاوت کوئی تہ فائدہ دیس نفل پڑھن کوئی تہ فائدہ دیس تہجد پڑھن اے کنچے گس انسانس یم سن عزت بچاون بیان چیمس سینس سر لاگن ہو جوانا اگر پریشانی چھ اس کرو پانوی پھنڈ نفر دو گسو جمع اگر امس روپن دہانی چھ سختی اگر امس گھریلو حالات چھ خراب اگر امس مالس ماجن دش سختی یم جوان دو گسن گامس مز کھڑا یم جوان وہ گسن علاقس مز کھڑا یم سن پریشانی کریم دور اگر نہیں کھڑا گئی خدا کی قسم امام اشتی برنس پگا شکنجس قرآن پڑھنے باوجود برنس پگا شکنجس تبلیغ کرنے باوجود برس پروردگار کائنات پگا شکنجس دبے تبلیغ کرن والو نماز گزارو تہجد گزارو ہائی صوبو عالم صوبو مولوی صوبو کیا تو سونا نظر پیمس کیا تہن گوشن گو نہ پھرنی جوان چھ ڈولمت تم سے آپ کیا جواب دمو اس وحدہ لا شریکس اگر اخ جوان وینکن بے حیا بنو پتہ امس بیاکھ بچارس شک کرن اس پت ونان دلیل یمس بوزن وول کہین یہ ونیا پنن دلک حال کانسہ یم سات یہ پنن دلک حال چھنا کانس ونان یمس بدنام کرن گام پت گام یم سات یہ دلک راز چھنا کانس ہمسایس ونان یہ کالے آسان بدنام کورمت ہے یم سنس گرس مز یہ مسئلہ یم تل یہ قدم اوے گئے ظلمک شکار اوے ونکن ژپار اندو دشمن زور وار گومت کیازِ اس کور نہ جوانس پردہ اور ین والس وقتس مز خدا کی قسم اگر یمے حالات روز اگر یمے حالات روز یم آز وچن ین والس وقتس مز وت امام تہ مولوی صوب تہ اخ عالم تہ اور مسجد شریفک امام صوبس تہ آس وقتی طور ودن گام کس زٹھس تہ آس وقتی طور ودن مگر پتہ آس نہ ٹائم ام سن خاطر کیازِ اس موقع میں دن آیاو یہ موقع کور یم ضایع اس لیے میان تمام گزارش اگر کہیں جوانس غلط مثال غلط قدم تلیم یہ گو شراب نوشی کن یہ گو چرسس کن یہ ذلیل کرن یمس بوزو یم سن حال بوزو ہو جوانت ژے چارس لوگت چون کت پہ یم سن دلک حال بوزو دلک حال یمس ونو پنہ جائے ثن دل کھولت ژٕ کیازِ گوٚوُکھ مجبور ژے ٹاٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن امتی چھُکھ ژے
रहमतच किताब कुरान दिन चे नमाज अता कर चे कलम गो चे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न वोल चे अजमत दिचे परवरदिगार कायनातन चे बनौनक लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम चे अशरफुल मखलूकात बनौनक चे क्या गो जवाना मजबूर शराब चनस यदि हाल वनो ना मानो जवाना बुजुर्गो पत वन मौलवी सबन क्या वयाओ मगर इन जवान इन हाल छुन बोजन वोल कहीं ये हाल छुन बोजन कहीं ये सितम छुन बोजन कहीं इन परेशानियों वनमित और इन पत कहीं तो चार आसन गलत कदम तुल इसलिए मे तमाम गुजारिश बुजुर्गन तु गुजारिश मौलवी सबन तु गुजारिश तो नौजवान तु गुजारिश अगर कह जवान डोल अगर यह डोल यह गो तथ ट्रैकस पे यह नजदीक यह मत त्रो बे सहारा अगर तो यह बे सहारा त्रो सरसे पकड़ पगह अस तमाम पगह पकड़ हे जवान दजाव तुम गए अमिस नजदीक अल्लाह अकबर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु यह गर पत गर गसन दुहस अवाम खिदमत करान ये शाम वातान यम अपाहिज 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 मजूर यम कमाइत हेकन यम मजूर हेकन कर यम रोपी दह हेकन कमाइत जलीलुल कदर सहाबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला रात नेरान पत्किन ओट तुलान पत्किन तुलान राशन और तुमन मजूरन तो अपाहिजन तुमन मिस्कीन तो गरीबन गर गसन यमन चोट दिवान गर बनाइत और अम पत दपान तुम सुखो अगर मैं बनावस मज गलती गई अगर मैं खावनस मज गलती गई अगर मैं चावनस मज गलती गई अगर मैं टाइम ये चेयर लागनस मज गलती गई हो माफी दीजो यह अमल कर जलीलुल कदर सहाबी यह रात गसन गरीबन तो मिस्कीन क्या नजर गुजर दीनी वे हेको न दोहली गम जवानस निश वे हेको न दोहली में जवानस वसित वे हेको न दोहली अगर कह जवान गो अथ ट्रैकस पे खड़ा यह नश करान यह शराबुक शिकार सपदोमुत हेको न दोहली मिस वन तब बाया योड़ वाल वन गसो सोन कमरस मज बेहमो कथ चोर करो यमिस हेको न यह हेको न बाज अनित यह कुछ मसल मगर क्या इस घर को आग लगी घर के चराग से वजू बनो द्राय नमाज अगर ये अपनी जवान द्रो इत पे वुचान इश्ता वो कदर का कही कुसु यह चीज सोई कुसु सुन रात बजो यह चीज सोई भलाय अमी चीज जवान दो खुद दो पद क्या गसन ओड ओड क्या यमिस पाई बहुत बेसहारा नमाज गुजार इंसान मे सत नफरत करान कुरान खान इंसान मे सत नफरत करान ये इस्लामन वोन होइनिस सत मा करियो नफरत ये इस्लामन वोन अगर होइनिस फेज द्रोमस यमिस खर द्रोमस यमिस सत मा करियो नफरत ये इस्लामन हिस्नो अगर यहूदी हमसाय ओले छिन पाव यान खिटत क्या यान खिटत अगर यहूदी गरीब यहूदी चान खुद बेबस यह कम पाए चेस छिन पाव यान खिटत क्या अगर यम सिर्फ शुरो वो यमन वो तकलीफ रब्बुल कायनात रटी पगह ये इस्लामन यूत दर्ज दुत इंसानस कस तकलीफ वातनावनस तक सोचने किस इंसानस अगर मोन मुसलमान बोय शराबस मज लत पत गिरफ्तार यमिस कर कम तमिस मा नफरत थावी यमिस मा बुगुज थावन यमिस मा गर गर बदनाम कर यमिस मा सोशल मीडिया खाड़न अगर कुन जाय जवान वनकन प्योमुत यमिस परेशानियों नाल वोनमुत यमिस गर नाल वोनमुत यमिस निश रपीद यह पत कर दपान या कर खुदकशी न चम बह शराब और यह वत इख्तियार कर पत यह बिचार कुन जाय पेवान यह नमाज गुजार इंसान और यमिस वीडियो बनावान यह त्रावान यम सोशल मीडिया ये यमिस इज्जत तो इमाम गसान कम शरीयतन दुत अकिस इंसानस इजाजत कम इस्लामन दुत अकिस इंसानस इजाजत कर इज्जत पामाल यमिस गई गलती बिचारस मगर जगह अमिस गर यमिस रपी दह यम क्या चो शराब
یمس ما مول موج ستاون یمس ما بوے نمت زمینس 10 کنال یمس ما قونون ظلم کورمت یمس ما شاد آمت آئینے یمس ما سنمت بے یمس گو کھت گر وچھنے یمس وچھتا بچن چھ رزق برابر ملان کہ اسلام دیتی ژے اجازت سے بنا امس ویڈیو سہ ترائک سوشل میڈیاس یہ امس ویڈیو اتہ بنائے تس گر گیس کن دہ ہو بایا ژے کیازِ چوٚوُتھ شراب ژے کیازِ کوٚرُتھ نشہ یہ ونی ژے پانے دلک حال بہ کیازِ ووتُس منزلس پہ مے کیا گو بہ کم مصیبتن وولس مگر بوزِ کس ونو کس یم سات ون تہ مولوی صٲبن مولویت گئی خلاف یم سات ون تہ امام صٲبن امام صٲبس گئی خلاف یم سات ون تہ عالمن یہ کورنوک بند یہ کورنوک اریسٹ ژے چھیا پائی مگر خدا کی قسم وقت واتہ پروردگار کائنات رٹہ سارنے اس لیے میانو نوجوانوں بزرگوں یہ پیوم یاد یت حدیث شریفس پہ بیان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دپان اگر یم امت کان جوان شراب چیے دپان تیوت چھس ناپسند کرن پروردگار کائنات دپان انگٹ وادی میں چھس نوان داخل جہنم چھس کر اللہ اکبر یم کر ژور اشخاص بیان کھوز میانو نوجوانوں بزرگوں یمن جوانن پر دیو توجہ پنس شہرو عوالس دیو توجہ ونکن بڑ بار مصیبت سہ گو موبائل یم سات گھر شامن بہان نہ مالس فرصت ون ہے کت دہ اولادس نہ بائیس فرصت نہ زٹھس فرصت کیاز یم شامن لگت کامہ یم شامن لگت کامہ پرسان آس نا مالس یہ کیا پرسان اولادس یہ کیا گوبرس پرسان حالات وت توت اس پیون وی سوشل میڈیا پہ واریاہن چیزن ہند سامنا کرو اور یہ اس باسان ونکن یہ باسان بس وہ شامن او وشتا یم اش مقامی کیسا خراب یم شہر کیسا خراب ہو یم اسلام آبادی کیسا خراب اد کھوڑ ہو مگر یہ زن اس نبر کشیر نبر اس متعلق ونکن ذہن چھنا بنیومت کن دہ کھول جو ویب سائٹ ام خاطر اس ونکن باقین لکن چھنا اس متعلق ذہن بنیومت خدا کی قسم اگر یمو حالات روز اس دن گھر نبر نیرنے کہیں اس تھائن تماما بند اشب آسن جوان پیو کن جائے گو حالات بدنام یا بدل کیا چیز مگر ات متعلق ایسی پرشش یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غریبن اس گسن گھر یہ غیر مسلمن سوز گسن حال پرشنے یہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق اس وڑے گسن تو چھوا کی ژے کیا گسی ژے کیا تکبر ژے کیا گمنڈ مے کیا گمنڈ تکبر کیا اس سے تہن کو تعالی یہ تھا حضرت صدیق اکبر اللہ اکبر صدیق اکبر امس دنیا مزے آئی بشارت دن جنتی چھو یہ سوز گسن غریبن تو غرباتن حال پرسنی گھر ژٕ کیازِ گژھکھ نہٕ ژٕ کیٛاہ سمجھن پنُن پان یا بہٕ کیٛاہ سمجھٕ پنُن پان اگر کٲنٛسہِ ہمسایس یہ بنیو نا ہلاکتُک سبب یا شراب چنُک سبب یٔمِس اوس نہٕ سہارا یہ گوٚو رۄپیو دہو موٗجوٗب تنگ یا یٔمِس اوس کُنہِ طریٖقہٕ ظُلم یِوان کرنہٕ پتہٕ تُل یِم غلط قدم امیُک شکار چھُ سپدان گۄڈٕ سُہ نماز گزار یُس یٔمِس ہمساے چھُ امیُک شکار چھُ سپدان یہِ گام یُس گام قدم قدم بنووُکھ مسجد یمو شہن پتہٕ شہن مسجد شریف بنو یم نعتٕے یوت چھِ پران یم منقبتٕے یوت چھِ پران یم تہجدٕے یوت چھِ پران مگر ہمساین تُل غلط قدم یہ گوٚو شکار رۄپیو دہو موٗجوٗب یہ کرنایہِ ہلاک ییٚمِس یہِ نعتِ شریف یہ تہجد کرنایس پگاہ ہلاک یہ قرآن پرُن کرنایس پگاہ ہلاک کیازِ یم کر عبادت پانس خٲطرٕ ہُم سُنٛد تھوٚوُن نہٕ خیال یمن چیزن ہُنٛد چھُ میانو نوجوانو ونکٮ۪ن کِس دورس منٛز واریاہ ضروٗرت اس لیے 10 نفر 8 نفر امہِ خٲطرٕ گٔژھِو کھڑا شکایت ہی کان لگہِ یا سُنی سُنایی با یا سا بوٗزِو کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ جوانس خلاف یہ لوگ غلط کامہِ کُن یہ رٔٹۍہوٗن پننہِ جایہِ ذلیل چھُنہٕ کرُن کینٛہہ یہ رٔٹۍہوٗن پننہِ جایہِ یہ سمجھاوُن ییٚمِس دِمو پیار ییٚمِس دِمو محبت اگر أمِس سختی چھِ گرس منٛز یہِ ژلناووس اگر یہ دپان چھُ ہو
بہت اعلیٰ مے نش پونس تہ مے نش لوگ قرض نوان مگر بہ ووتس تک مقامس پہ اگر بہ آج کس رۄپیہِ دہ منگہٕ مے کرن بدناو یمس یہ سا یہ سسٹم برابر تھاون یم سن عزت تہ برقرار تھاون یمس کرناو پنہ طریقہ تمہ حساب مدد یمس گژھِ عزت تہ روزن برقرار یمن چیزن انشاءاللہ الرحمن وۄنۍ تھاو کوشش کرو گام پتہ گام کرو یہ سا یہ ام چیزچ کوشش جوان دہ گژھو کھڑا امام صٲبس سۭتۍ کرو رٲبطہٕ ہاں مولوی صٲب تھاون پانس سۭتۍ یہ سمجھاون یہ جوان یانون ام ٹریک پہ واپس یم زن اس ونکن حالات چھ وچھان یم زن اس ونکن نظام چھ وچھان کہ اس کت اور اس کوت وٲتۍ ام چیز نش منگو پروردگار کائناتس نجات اللہ رب العزت دین اس ون بوزن خود یاد عمل کرنے توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللهم آتنا خیر الدنیا و خیر یوم الاخرہ وصرف عنا یا مولانا شر الدنیا و شر یوم الاخرہ اللهم باعد بینی و بین خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه